Hai, nama saya Putri Halim, owner and chef of Bloom's Donut and Bakeries. Punya apa lagi ya? Punya pabrik ban, punya hotel. Ya udah deh segitu aja dulu. Fuck. I think I'm a bit guys, tolong. I think perfectionist udah harus, because kan kalau nggak perfectionist, kalau makanan tuh susah. Jadi ya haruslah kalau gituan, dan karena udah juga sempat kerja di UK, so it just builds that, like ya pokoknya nggak boleh kurang dari standar normalnya gimana. Jadi you cannot just be biasa-biasa aja in terms of if you're creating food. I paling nggak suka orang fake. Fake tuh apa ya? Palsu, yes. Palsu ya, palsu. Apa bilangnya apa? Jadinya apa? Ya gitulah. Di sini banyak yang muna ya. Oh, sama suka cepet sakit hati. Makanan is everything. You stress, you eat. You hate someone you eat. I think ya kayak makanannya dikasih jampe-jampe ya. Terus kalau kawinan juga ada makanannya. Basically makanan is life. And when you're celebrating something, you have cakes. Yeah, I don't know. It's life. It's part of you. It's part of us being human and primal. Yeah. Dulu studinya di UK, in Birmingham. I ambilnya economics and finance, which is far from cooking. Sebelum economics and finance, I dipaksa my mom ambil accounting and finance, which I fail miserably. Untung ekonominya lulus, and then after lulus kayak my mom punya pabrik, kayak mesti halus-halus berbaur sama orang pedesaan sekitarnya, meskipun mereka yang salah, kita yang harus menjadikan mereka raja seperti itu supaya kita lebih nyaman coexisting in a way. Kalau sama yang pabrik-pabrik harus sabar, tidak boleh bawa emosi. Kalau dibawa celurit, ya it's okay. Life in Indonesia it's like that. Kalau di hotel juga aku clash culture orang Bandung. Aku Jakarta kan, jadi kalau ngomong nusuk banget. Kadang-kadang mereka bilang aku ngomongnya terlalu pedes, nggak difilter lagi. Ya emang lu salah. Gimana? Situ lu yang kerja sama gue, lu yang sakit hati. Udah sana, nggak usah. Capek. The essence of working in Bandung or in Citerep or whatever. Terus ya udah aku bikin aja my F&B. Donat kali ya, udah gendut juga, round, I don't know, isinya ada manis, but kalau if you eat it hot, yeah, it's better. Because it's more fluffier. Jadi donat itu guys harus dimakan panas-panas, jangan kalau dingin-dingin kalau bisa. For me, baking it's more of it's a job sih. I mean honestly, like I'm not being like oh it's something that I like, it's a calling of mine and stuff. No, it's not. Saya butuh duit kak. And no, but essentially why do I go in the path of baking? Karena in restaurant business costnya is really high. With baking you just need like a couple of ingredients and that's it gitu loh. As a baker, it's just karena I really, again, all my answers tuh nggak ada yang kayak oh it's because I love this. No, it's because I hate this. I hate this and I want to make this better. Kayak misalkan I hate dessert, really hate dessert. Yes, jadi kayak for me a lot of desserts in Indo tuh kebanyakan terlalu manis, not much variance, like kayak nggak ada variansinya, terlalu banyak kayak gimana. Kalau di luar negeri kan apa
you know, it's really nice. People do it nicely, benar-benar from the heart. Kalau di sini ya yang aku ngeliatin dan yang aku encounter from like kayak staff-staff yang pernah bekerja sama aku, ya they just do it for money gitu loh, bukan ada passionnya juga. I have to have some passion, of course, gitu loh. Makanya kenapa jadinya perfectionist ya, karena ya emang mau bikinnya bagus gitu loh. Pengen jadi baking ya, essentially sih tadinya aku pengen punya outlet ya, tapi ya PSBB dan lain-lain ya harus ditunda dulu gitu loh. Dan kalau emang aku bisa jadi apa kayak tuleju yang I don't know upper level ya why not gitu. Concept Blooms, it's more of an artisan, basically everything. Jadi kalau misalkan I only have like kayak staffnya cuma dikit banget yang kerja for me yang buat baking it's only 3. Kalau mereka bikin donut and stuff ya of course kayak ada yang beda, ada yang enggak. Because it's artisan, it's not pabrik. Kalau pabrik kan apa-apa semua ya udah secara otomatis sama. Dan aku lebih suka kayak gitu karena ya ada it's a human yang bikin gitu loh. Jadi you guys are experiencing what they're making gitu juga loh. Terus kalau signature dish ya, our signature dish is our donuts. Tapi kita paling best sellernya is 100% vanilla, strawberry sama chocolate. Rasa yang mau ditonjolkan. When you eat donut, my donut, it's the best donut that you've ever eaten, actually. Yeah. Itu aja sih. It's a very simple goal, but it's really hard to do, apalagi especially like maintaining it. Karena kalau aku liatin, I grew up with Dunkin Donuts. Zaman dulu cuma adanya Dunkin Donuts and no other. Terus baru kayak aku kepikiran juga orang-orang Indo tuh nggak bisa makan yang terlalu mousse. Ada pokoknya yang cream base-nya kental banget, itu kayaknya orang-orang pada akan beli. Itu sih menurut aku. Dan kalau misalkan pastries, ada. Tapi kalau aku lihat-liatin juga orang-orang sini tuh belum bisa namanya bayar croissant yang enak. Ya misalkan 40.000, they prefer makan nasi Padang, bener nggak? Ya you guys, nggak masuk angin, kenyang pula. Kalau roti doang kan kayaknya ya nggak nendang lah ya. Pokoknya your diet pokoknya clash lah sama sana. Misalkan aku disuruh bikin restoran lain ya palingan it's gonna be like very simple. Misalkan bakmi, nggak bakalan yang kayak fine dining. Cause I've tried fine dining di sini tuh susah banget. Karena kenapa? Orang kaya Indo lebih milih makannya di Bali or Singapore or Hong Kong, Japan. Why? Flight ticket is cheap. Kalau di sini ya our quality of food yang bagus-bagus di ekspor. Kita makan yang jelek-jelek. Ya gitulah. Karena daya beli juga itu loh. Ujung-ujungnya duit. They're like my second family, really. Tapi mereka dulu mesti aku disiplinin dulu supaya visi dan misinya it's like the same line gitu loh. Karena kenapa? Aku udah ngerasain ya kerja di luar negeri dan kerja di sini tuh sangatlah berbeda. Sorry ya, buruh di sini tuh sangatlah manja, gempet-gempet banget kadang-kadang. Chef Putri itu orangnya full of surprise. Dia penuh kejutan. Perfeksionis, pengennya buru-buru mulu. Mengayomi, ngebimbing. Kalau bikin sesuatu itu harus 100% benar-benar sempurna. Kalau permintaannya itu last minute. Aku di sini, kalau di sini motonya cewek sama cowok harus bisa semuanya. Nggak terkecuali lu cewek. Misalkan kayak staff aku suka telat. Aku kunci lu gerbang. Kunci gerbang, lu sit up dulu. Lu telat 5 menit, 500 sit up. 10 menit 1000, yaudah ayo tungguin sampai ada kali setengah jam 45 menit beresin sampai lu selesai. Nggak mau tahu, gue udah bilang sama lu jangan telat. Lu telat lagi, not my fault. Lu udah tua bangka masih nggak bisa atur waktu, ya udahlah bye. Do the sit up please gitu. Kalau nggak sit up aku suruh kayak gini aja, berat kan lama-lama ya. Hukumnya push up, squat, berenang 50 kali bolak-balik. Itu kan mantap
Juga. Paling sebel itu kalau dia lagi marah-marah. Paling seru kalau lagi nyoba-nyoba hal baru sih. Dia senang banget eksplorasi, bikin produk baru, bikin kue baru, kayak gitu. Dia nggak pelit ilmu, mau ngajarin terutama, terus kita sama-sama belajar juga dari nol, dari nggak tahu sama sekali jadi tahu basic-basic dasarnya, itu aja sih. Seruan, we experiment food a lot. Karena aku dulu juga pernah kerja di gastronomy, molecular gastronomy restaurant. Jadi aku pas ngajarin mereka 1 tahun tuh tiap hari, bener-bener kayak sekolah. Dari restoran-restoran lain mereka nggak dikasih ilmu sama sekali, resepi boro-boro, ilmu juga boro-boro, ya udah. Jadi ya palingan ya keseruannya itu mereka get to explore, we get to explore, or in my part I get to like teach them gitu loh. Oh ternyata orang kita tuh sebenarnya bisa, cuman harus disabet. Males baca banget itu loh. Tapi actually karena aku kan ada library di situ, mereka udah bisa sekarang. Kalau situ punya banyak modal, go ahead. Kalau situ punya sedikit modal, ya harus cari other investor. Aku bilang kalau F&B, cewek-cewek, ya it's a good thing sekarang. Karena kenapa? Apalagi kalau you di Indonesia ya, you don't get the abuse. Dan aku melihat banyak ya chef-chef celebrity di sini pamer their itu ya apa ya, looks and their, I don't know, it's not essentially the skill. Karena kalau celebrity chef ya you don't learn the skill, you just get their persona gitu. I'm not judging any celebrity chef, it's just overall aja gitu yang di sini. Tapi kalau cewek-cewek juga sekarang, menurut aku mereka harus lebih, in terms of business wise, they have to like ya lebih greget lagi. No. Look at my face. No. No. It's really funny because karena aku pas SMP aku demennya main basket. Jadi dulunya bercita-cita jadi basketball player, musisi, tapi I can't sing. Ya udah, bye. Ya udah, aku yang paling bisa, like I know that I'm really good with my hands. Ya udah, why not cooking? And then ya udah, sekarang ya sekarang, aduh apa ya sekarang ya? Kayaknya tetap bantuin family business sih. Itu sih, like kayak kita just be real saja lah. Hopefully punya cabang di mana-mana. Yang penting sih harga terjangkau itu, supaya orang-orang bisa nyicipin ya produk Blooms kayak gini gitu loh. Hopefully I have a shelter, an animal shelter somewhere, saving chickens. Whatever, everything, every animal. Yeah. Okay, so don't forget to subscribe, give a like, give a thumbs up, and subscribe, and hit the bell wherever you are. And to rubber, 2 karet.